So guys, balik rank. Rank tayo ng mga food muna. Blind rank. Masarap. Piling ko di yan masarap. Mga number 4 na lang. 6. Ay, sarap nito. Number 2 yan. Ay, cupcake. Sorry. Ay, mali. Ayun. Flan. Okay. Paborito ko din. Oh my God. Ano kaya? Oh, donut! Oh my God! Next. Mga juice. Nako. Di ko yung gusto. Matcha. Kay mami yan. Di ko yung gusto. Ay, maganda. Pero number 7 kasi Americano. Flat white. Lemon juice. Iced coffee number 1. Latte. Yun lang. Joke lang. Next game. So, yan. Ayoko yan. Sugar lang. Pero bet ko din konti. Ay, closet. Number 2 ko yun. Masarap daw yan eh. Strawberry dito yan. Number 1 yan. Sprinkles. Di ko masyado bet yung sprinkles. Ay, okay yan. Jelly. Ay. Number 5. Chocolate. Okay, gusto ko yan na, pero number 10 lang. Lalo tayo yung this or that. Ito. Ay, dog. Kunan. Yan, isa pa. Or ito na lang. Cute. Paborito ko ito kasi mata ko. Paborito ko ng ganito. Kaya dito ito. Wala na nga dito. Kawawa. Paborito ko yung mga cute. Cute din to kasi ito lala.